ମାଛରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ତିଆରି କରିବି ଆପଣ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ମାଛକୁ ଝୋଳ କରିବି। ତରକାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମୋର 2 ମିନିଟ୍ ହେଇ ସାରିଲାନି, ତରକାରୀ ହେଇ ସାରିଲାନି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଜିରା ବଟା ରଖିଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏବେ ତରକାରୀ କି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବି। मम्मा आज कौन आणुछि देखिबा। एटा कौन मा एटा किसे की एटा जो माछो, एटा जो माछो, एटा जो माछो, एटा जो माछो। ए माछरे मु गोटे रेसिपी तैयारी करी आपण माने चालू देखिबा। मैं माछ को झोल करी आलू देगी आ पूरा मस्त लगे खाइबा पाई। आपण माने जल्दी जल्दी चालू। एठी मु माछ सब नेइसी ताकू मु ए माछ गुडार एबे रेसिपी बनेबी। आस देखिबा। एटी मु लूण दे देछि माछरे, हळदी गुंड दे देछि। याकू भल भाबरे मु गळे देबी। आउ देखछन जेमि माछरे सब लागी जिवो। याकू झोल रेसिपी हेउची आम याकू उडिया आम भाषा रे को आपण माने किस कोंतु मु जानेनी। हेउची बाउल माछ देखिछंती। ए बाउल माछ याकू बड़ बड़ भी अछि, ए छुटिया छुटिया। एइरो कंटा नाही तो पिला माने खाइबा को बहुत भल पांती। एबे चालंतु मु जल्दी जल्दी रोसई करबी। आपण माने जल्दी जल्दी देखियो, मते भी जल्दी जल्दी मु भी रोसई सारी मु जल्दी जल्दी खाइबी। एबे मु तेल दे देबी। माछ गुडा को भल भाबरे भाजिया पई मु तेल दे देबी। देखंतु मैं कि तेल सब मोर गरम हो गलानी। माछटा एबे मु दे देबी। लगी गला परे माछटा हम कढ़ारू छाड़ी जाए। छड़कार एबे मोर देखुचंती कढ़ाटा गरम हो जावा दरकार, कारण गरम हो गला परे माछ आमे कढ़ार देले तो माछटा कढ़ारे लागेनी। एबे देखंतु मु सेतिरे माछ दे देबी। एंती देखंतु एंती सब माछ मु दे देबी। सब माछ मु पके देछि। ए माछ हबा समय भितरे मु या पई सब कोन कोन नेछि आपन को देखैबी। चालो कि मु नेछि प्याज, टमाटो आउ अदा रसुन बटा मोई माछ रेसिपी पाई। देखंतु एगुडा देखि मु माछ रेसिपी के क्षमा कर देबे। मो पिंडाटा पाखरे अछि तो से टिके टिके कथा कहूची मो सहित। मम्मी मम्मी मते डाकुची, आपन माने किछि भाबिबेनी। एबे देखंतु मोर माछ सेपटरे हे गलानी, मु देखिबा। ये देखंतु मोर माछ याकु मु गोटेनी। देखंतु एमती मु सब माछ देखन सब माछ एमती मु सब लौके देछि। तो आसे मो माछ हे गलानी। एपटे सेपटे कर मु लौके देबी। दे माछ न काढी आंगी। ए देखो मो माछ गुडा सब हेई सारछि। मैं याकू एमती काढी नेबी। मार्केट में एमती सब माछ गुडा काढी आनछि। कढ़ारे में तेल दे देबी। तेल टिके गरम हे आसलानी, सेतिर मु प्याज दे देबी। मु प्याज दे देछि, सेतिरे ये हळदी दे देछि कारण हमर कलरटा टिके भल आसीबो। प्याज रे मु हळदी दे देछि। फिर मु अदा रसुन दे देबी। ताकि एमती भल भाबे टिके हवा पाई छाड़ देबा। अदा रसुन हमर भल भाबे हवा पाई दे देबा। एबा हमर मसला टिके हे आसलानी, सेथिरे मु टमाटो दे देबी। टमाटो मु आगु काटी के रखिथिबी। टमाटो दे देबी।
ଦେଇକି ମାଛ ହେଇଛି। ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବି, ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବି ସବୁ ଆମର ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ତେଲ ମିଶେଇକି ଏତେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବି। ଆଳୁଟା ସିଝେଇକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଆଗୁଆ, ଆଳୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆମେ କିଛି ମିନିଟ୍ କଷିବାକୁ ଦେବା। ସେକାର ଆଳୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଏବେ ମୋର ପାଣି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ଫୁଟାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ତରକାରୀ ଫୁଟିଛି, ସେ ଫୁଟରେ ଏମିତି ସବୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାଛ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଛି, ତରକାରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମୋର 2 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଠି ଜିରା ବଟା ରଖିଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏବେ ତରକାରୀ କି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବି। ଏମିତି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତରକାରୀ କି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତରକାରୀ ଏମିତି ହେଇସାରିଛି। ୟାକୁ ସତରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ତରକାରୀ ସତରେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତରକାରୀ ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।